ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال الله تعالى في مقام آخر من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين স্টেজ থেকে বসে আসেন আমার বিদ্বান উলামায়ে কিরাম, পেন্ডাল থেকে বসে আসেন আমার দাদা ভাই, আমার ছেলে, পর্দাতে বসে আসেন আমার মা বোন। আমি সবাইকে সালাম করছি, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আগু দিকে কিছু লোক আমার সালামের জবাব দিলেন, মাঝখানে কি বললেন আমি বুঝতে পারলাম না। আল্লাহ নবীর ফরমান আছে, যদি তোমাকে কই সালাম করে ওনার সালামের ভালো জবাব দাও। একবার আর চেষ্টা করছি, দেখছি কত লোক আমার সালামের ভালো জবাব দিচ্ছেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। মাশাআল্লাহ, ভালো লোক, ভালো জবাব। আচ্ছা বলছি কি আপনারা উর্দু বুঝতে পারেন তো? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे नौजवान हमारे खड़े हैं, उनसे मेरी अदबन गुजारिश है, इतना बड़ा पिंडाल है, जगह मिल जाए तो बैठ जाए। भाई इसको खोल दो बेटा, इसको खोलो, लाइट आँख में पड़ रही है। हम लोगों के चेहरे को नहीं देखेंगे तो चंदा हम कैसे लेंगे? इसको बांध के रखा है। हाँ नीचे कर दी, बस ठीक है, बहुत अच्छा, ठीक, जज़ाकल्लाह। हाँ हाँ बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। ठीक, इसलिए कि चेहरा देखना ज़रूरी है, चेहरा नहीं देखेंगे तो ये कैसे आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे नौजवान खड़े हैं। देखिए मैंने एक बार कहा बैठने के लिए, फिर भी खड़े हैं। एक बार बताइए, अल्लाह ने खाने के लिए मुंह दिया कि नहीं दिया? अरे बोलो भाई। देखने के लिए आंख दिया, सुनने के लिए कान दिया, खड़े होने के लिए पैर दिया, तो अल्लाह बैठवाते ने कुछ नहीं दी है? ए बाबू, अल्लाह बैठवाते ने कुछ दिए तो बरसे जा, जल्दी कर अल्हम्दुलिल्लाह। असल ये बैठ नहीं पा रहा ना, परेशानी